Okay, hi again. Welcome to Ecosystem webinar. Okay, so I introduce myself. Nama saya Syafiq Farhan. So for today kita punya webinar kita akan fokus more on inventor. Okay, but specific topic is focus on bill of material. Boom. Okay, so sebelum saya start in detail ataupun sebelum saya saya nak kenalkan diri saya. Okay, saya as instructor untuk KL punya branch. Ecosystem kita ada dua, satu dekat KL, satu lagi dekat Penang. Okay, for those yang berminat dengan kita punya training, you just boleh join, just boleh pergi dekat kita punya website and request for training. Okay, so untuk saya sekarang ni saya nak kenalkan for those yang tak tahu lagi Ecosystem. Okay, you all boleh pergi kat mana-mana browser, search dekat address bar ecosystem.com. Okay, ACADSYSTEMS.com. Okay, when you go to kita punya website, you boleh scroll kat bawah. Kalau you nak tahu pasal training, you boleh pergi dekat training menu ataupun produk. Okay, so kita also ada provide macam ni lah online lesson for free. So you boleh most welcome to join kita punya online lesson. Okay, boleh dikatakan almost every day kita ada buat kita punya lesson for free. Okay, so dekat sini kita ada a few topics. Topik hari ni adalah berkenaan dengan bill of material. Macam mana kita nak custom kita punya bill of material. Okay, also nanti kita akan cover a few topics yang related. Okay, untuk esok yang mana ada gunakan Revit yang tak tahu berkenaan dengan collaboration, so you boleh join kita punya online lesson for tomorrow. Okay, so kita ada banyak lagi topik related. Inventor, for those yang mana guna Inventor, you boleh join sebab Inventor ada Inventor Cam, also Inventor Ship Generator. Right, so sekarang ni saya akan pergi kepada kita punya main idea topics ataupun kita punya our main objective for today. So kita punya topik hari ni adalah berkenaan dengan BOM. Okay, so saya yakin all of you dah biasa dengar berkenaan dengan BOM. Tapi ada setengah cases you tak buat dia punya BOM dalam Inventor. Okay, you gunakan Inventor untuk buat 3D model dan jadikan drawing and pergi ke AutoCAD buat table manual. Okay, that will be the right way. Tapi tak ada masalah kalau you prefer gunakan AutoCAD dan buat ke AutoCAD. Okay, tapi just nak inform kalau you buat AutoCAD, strongly suggest better you guna Excel untuk buat, nanti nak edit senang. Dan transfer gunakan data link dekat AutoCAD itself. Okay, for those yang guna Inventor directly, macam mana kita nak custom kita punya, contohnya kita dah ada buat satu BOM, macam mana kita nak custom? Kita nak kira dia dari segi numbers ataupun kita nak tengok dia punya description, material, dia punya weight dia berapa. So macam mana kita nak custom tu actually? Right, so before saya start saya punya topik, saya nak run satu poll. Maybe yang ini you all boleh jawab dulu sebab saya nak do some study daripada mana industri, baru saya boleh fokus kat kita punya specific. Alright, so just tekan je what is your background and also sekarang ni bekerja dekat mana. Okay, for those yang dah start bekerja dekat office, okay, most welcome. Okay, sebab sudi lagi join kita punya online lesson. For those yang bekerja kat rumah, I believe you have enough time to join. Okay, so mix, dekat sini ada mix. Alright. Okay. So almost half dah respond. So I try to share dulu kita punya screen sebab kita punya topik quite banyak benda yang kita kena ajar sebab saya takut masa tak cukup. So saya end poll this time. So most of you, the highest percentage daripada manufacturer background. Okay, so which is good lah because Inventor memang untuk manufacturing industry. Okay, for those yang daripada architect ataupun daripada civil engineer, so this will be very good knowledge sebab dalam Revit pun you boleh buat schedule. Ataupun dalam AutoCAD sendiri pun you boleh buat table. Alright, so saya akan start dengan kita punya Inventor. Okay, untuk hari ni saya gunakan Inventor 2021. Okay, saya rasa you all boleh nampak saya punya screen sekarang. Okay, Inventor 2021 dia ada new features which is you boleh tukar background dia jadi warna hitam. Okay, yang mana suka guna AutoCAD sebab AutoCAD belakang dia warna hitam, Inventor pun dah boleh tukar jadi warna hitam. Okay, sekarang ni saya nak tunjuk satu trik ataupun satu tips paling cepat macam mana kita nak buat kita punya part list. Okay, so for those yang betul-betul tak tahu daripada zero, okay, dia ada dua option, sama ada kita nak buat part list daripada kita punya assembly, ataupun kita nak terus jadikan dia as a BOM punya table. Okay, alright. So dekat sini, kalau you all ada
guna Inventor 2021, okay, I strongly suggest you untuk guna. Sebab apa? Sebab dekat dalam matrix, bila you pergi dekat ISO drawing, you akan ada satu ni kita panggil title block yang dah ada iLogic. Okay, contohnya yang ini. So saya just double click and choose whatever file yang sekarang ni saya tengah buka. Okay, so nanti contohnya saya ambil yang ini. So by default, software ni akan terus generatekan sekali dengan dia punya view. Sekali dengan dia punya view dia generatekan. Okay, that will be the great things if kalau you go with yang baru punya Inventor. Okay, itu yang pertama. Okay, untuk yang kedua, kalau normally bila you dah terbiasa, bila you nak buat dengan kita punya BOM, okay, I believe ada yang dah tahu dekat Annotate, dia ada a few option. The first option adalah part list, dia ada revision, okay, dia ada whole, kalau nak buat whole lah. Okay, so untuk part list, normally kita akan pergi dekat kita punya BOM, kita just pergi dekat part list, klik dekat part list, klik dekat mana-mana view yang dah ada. Contoh dekat sini, saya just tekan and klik dekat sini. So by default, ini adalah default part list yang ada. Okay, so ini adalah default part list yang ada. Okay, macam mana saya nak do a bit customization dekat kita punya part list? Okay, part list ni datangnya daripada sama macam dimension, sama macam text, dia datang daripada style. So kalau you all ada plan nak tukar, you just boleh tukar dekat sini, material list. You boleh tukar dekat part list ISO. Dekat bahagian atas ni, ISO kat sini. Okay, kalau you ada plan untuk buat your own style pun boleh juga. Nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak buat dia punya BOM very custom. Okay, tapi sebelum saya go details untuk buat, for those yang ada question sebelum kita ni, you just boleh tanya dekat kita punya chat box dekat tepi ni. Okay, so boleh just tanya dekat chat box tu, saya ada say hi dekat situ. Any question just boleh raise there. Okay, sebelum saya, nanti lepas ni, once kalau saya dah habis present, nanti kita akan ada satu question and answer session. Okay, so untuk buat part list atau BOM, yang pertama kita boleh pergi dekat kita punya 3D part. Okay, this will be the sample 3D part yang saya ada. Okay, so this will be the sample. Okay, untuk pergi dalam Inventor itself, bila you pergi dekat assembly, okay, so dalam assembly ni dia ada satu button yang mana kita nak buat kita punya BOM directly adalah daripada sini. This will be dia punya button. So build of material. So build of material ni bila you klik nanti dia akan appear every single parts yang ada. Okay, contohnya yang ini dia is very depends to kita punya assembly punya file. Okay, tapi kalau dalam assembly kita ada sub assembly and kita nak keluarkan juga, dia akan boleh appear juga dekat sini. Right? So sekarang ni saya nak cuba buka build of material, tengok apa yang ada dalam ni. So saya just simply klik. Okay, dekat dalam ni dia ada a few, dia ada step. Step dia ada 13. Okay. Dekat front dia pun ada ni. Standard front pun dia ada dekat sini. Handrail yang atas ni lah, yang tepi ni. Rail dia. So kat sini dia ada bagi numbers dia, berapa banyak quantity ataupun berapa banyak item yang dia ada dekat tepi sini. Okay, how about kalau saya plan untuk tambah, for example saya nak tambah dia punya berat atau saya nak tambah dia punya cost. So saya just boleh pergi dekat sini. Okay, klik dulu dekat atas ni, kita choose column. Okay, apa kolom yang saya nak masukkan untuk BOM yang pertama? Okay, so contoh yang pertama saya nak yang ini dia check by somebody. Saya nak nampak dia check by siapa. Okay, so ataupun saya nak tahu dia engineer dia siapa yang buat ataupun apa-apa information, material apa dia guna. So saya just tekan material. Saya nak tahu berat dia, saya just boleh buat berat dekat sini. Masukkan berat. Okay, so the reason berat tak ada sebab possibility yang ada adalah sebab daripada parts tu kita tak generate lagi dia punya mass. Okay, so nanti saya terangkan sebab selalunya apa yang saya faham bila BOM ni diorang you all suka buat mass ni automatic. Okay, so tapi the first things yang you kena tahu bila you nak buat mass, the first thing adalah you punya density untuk objek tu betul. Okay, so saya tunjuk contoh. Okay, saya dah update. Bila dah update nanti dia akan still fix to here. Okay, this table you boleh export into XML file dekat bawah ni. So daripada XML you boleh convert jadikan Excel file. Okay, ataupun you nak import you boleh import dekat sini. So either one. Okay, sekarang ni saya nak fokus dekat mesh ni dulu. Okay, macam mana saya nak nampakkan mesh tu punya
berat ataupun item dia. Contohnya, saya ambil yang step ni. Okay, so step ni, apa yang saya boleh buat, saya just tekan, saya just pergi and open dulu, buka dia punya specific part. Okay, macam mana saya nak tahu parts ni, dia punya material dah betul. Okay, saya nak tahu dia punya berat, kita just pergi dekat file, bawah sini dia ada iProperties. Okay, so untuk iProperties ni, dekat bahagian physical, kat sini ialah yang dia tak dapat kira lagi dia punya mass dia. Sebab tu not available. Once kalau you dah rasa dia punya density betul, you just update, nanti mass dia akan appear and close. Okay, so objek ni pun ataupun yang part ni pun, bahagian part ni you dah boleh close. Okay, dekat sini bila kita check, dia dah ada dia punya mass berat. Okay, kalau you ada issue, you just boleh check, nanti kita punya technical team akan try to communicate with you. Alright, so yang kedua, kalau you ada item yang lain ataupun you ada objek-objek alien yang you nak tahu dia punya information. Okay, so contoh yang kedua pula, handrail ni dia check by siapa. So saya just boleh tekan handrail. Okay, so saya tutup dulu, saya pergi dekat handrail. Okay, go to open. Okay, dekat open ni, okay, bila saya pergi dekat bahagian iProperties, okay, so kita pergi dekat custom ataupun status ataupun ada apa-apa nama dekat sini. Okay, manager dia siapa, general information is normal general information lah, nama dia. Title dia siapa yang buat, and dia ada designer ataupun engineer. For example yang ni saya buat, engineer dia Syafiq. Okay, so once saya save dekat sini, saya save, go again. Okay, update, dia dah update automatic. So pergi dekat BOM, choose dekat tepi sini, saya nak masukkan dia punya engineer. So saya just masukkan engineer name. So dia ada satu item tu as saya punya nama. Okay, they have more information yang you boleh letak lah. Customization, you nak custom, you just boleh tekan dekat kita punya sini. Okay. Alright, so sekejap ada technical issue. Sekejap, saya cuba check sekejap. So I believe yang lain boleh dengar kan? Right, so kalau yang ni saya just continue lah. For those yang join yang tak buka audio, you just boleh join audio. Alright, so dekat sini, ini yang pertama ataupun ini adalah the main idea untuk bill of material punya customization, which is kita buat dalam kita punya assembly. Right, so how about kalau saya ada ataupun saya ada saya punya ni, contoh yang ini. Okay, yang ini kita panggil, yang ini kita buat, yang ini pertama ni kita panggil as a title block lah. Saya dah buat saya punya own title block. Okay, so saya nak buat dia punya BOM dalam inventor, dia dah tak panggil BOM. Okay, so kalau dia punya BOM ni you ada nak buat ataupun you nak create, kita just boleh gunakan, kita panggil as a part list. Okay, so the first step is need to select document. Okay, kalau document tu you open means okay, but if you not open, you just boleh browse your file dekat sini. Okay, so for those yang mana nak tengok kat sini, you just boleh tekan dekat sini. Okay, dia ada structural parts only ataupun dia ada legacy punya. Okay, bila saya just tekan, then dia akan appear something like this. Okay, for part list, okay, ataupun for table ni, bila you escape, kena escape dulu, then you tekan, dan kat sini you just boleh pilih dia punya standard table dia. Apa information yang you all nak letak. Okay, for example you plan to, okay, kalau you ada plan untuk apa, gerakkan ataupun kalau you ada plan untuk tukar dia punya table ataupun custom, kita boleh pergi sama-sama dekat bahagian sini, dekat bahagian manage, dia ada style editor. Okay, bila you klik dekat style editor, dekat belah bawah ni dia ada table. Okay, by default dia akan ada table dekat sini. And apa yang kita tengah buat sekarang ialah dia punya part list. Part list dia ada, default dia ada material list, part list, DIN AIP, and yang kedua dia ada part list DIN saja. Okay, kalau you plan untuk buat your own part list, you just boleh buat new one, create satu baru.
Okay, so just tekan baru punya. For example, saya buat ACAT part list. Okay, so saya just tekan OK. So dekat sini saya nak tengok dia punya, ataupun saya nak check ataupun saya nak do the customization, saya boleh letak dekat sini title, material list, ataupun saya nak buat apa-apa nak tukar boleh. So text style dekat sini kita tukarlah, ini text style, more focus on text. Okay, so yang ini bahagian paling penting. So paling penting dia ada properties, dia ada column, dia ada width. Okay, so ini dia punya size dia. Okay, sekarang ni saya nak cuba buat dia punya apa information yang ada. By default dia ada total quantity, stock number, description and engineering material and 4 items. For example, sekarang saya nak masukkan dua information yang saya nak, mass dengan engineer. Dua ni. Dan saya nak gerak-gerakkan untuk pindahkan dia ke kiri ke kanan. For example, mass saya nak depan sekali. So saya just move up sampai depan sekali. Ataupun mass letak paling bawah, engineer saya letak paling depan. Okay, saya just tekan OK. So width dia kat sini kita control. Tapi kalau dalam default bila you dah buat table tu, you just boleh tarik dia later on. Okay, so untuk heading you just boleh tukar nak heading dia dekat mana, ataupun dia punya line spacing dia macam mana. Okay, ini more on customization untuk table lah, table dan text. Okay, sekarang ni saya dah settle, saya just tekan save untuk ACAT part list and save and close. Okay, so this item bila saya pergi dekat annotate, nanti dia akan ada ACAT part list. So by default kat sini dia akan ada terus information yang saya nak tadi, engineer dia dan also mass dia. Okay, so yang ini dia punya default ni kita yang setting. Dia punya tebal dia berapa ni kita yang setting. Panjang dia berapa ni kita yang adjust. Okay, so dekat sini saya just boleh tukar-tukar gerak-gerakkan dia. Okay, so yang ini selalu you all ada masalah. So yang saya faham selalunya dalam industri diorang akan buat dekat sini, buat, and apa yang diorang nak ataupun diorang perlukan later on, nanti diorang buka AutoCAD, diorang tekan kat kotak ni, diorang edit manual. Okay, that will be the good way. Tapi kalau boleh cuba optimizekan kat dalam kita punya inventor directly. Okay, contohnya stock number kalau you nak update, you boleh update one by one, ataupun you memang dah update description you nak tukar, so you boleh tukar dekat situ. So item dia pun dah ada. Okay, so ini yang pertama. Okay, dekat sini sekarang dia ada bagi tahulah dia punya information. Kalau sekarang saya nak tukar auto balloon, saya nak tambah ada satu auto balloon. Okay, klik dekat this object. Okay, so saya just masukkan semua item yang ada. Okay, so kalau nak masukkan item-item lain saya just boleh masukkan sini. Sorry. Okay, so contohlah saya just tekan dekat sini, select placement. So saya nak masukkan dia punya bomb dia dekat bawah sini, ataupun dia punya balloon dekat bawah sini. So then you boleh tukar dekat dia punya setting dekat sini and klik OK. So numbering dia akan refer to dekat kita punya objek ni, and depends on kita punya table style yang kita ada. You all tengah guna. For example, you ada buat by standard, kat sini dia akan ada by item. So item 1 is step. Kalau kita double check balik, item 1 ni adalah dia punya step. Okay, kat sini. Okay, tepi sini dia ada lebih sikit. Okay, so item tu dia punya ni, contohlah saya ambil handrail nombor 3. Okay, nombor 3 adalah dia punya handrail. Okay, so itu adalah dia punya method proper macam mana kita nak buat, kita nak combinekan part list dengan balloon ataupun auto balloon. Okay, balloon means kita buat manual lah one by one. Auto balloon kita buat directly semua and kita terus automatic createkan dia punya kedudukan balloon ni. Nanti later on kita boleh adjust juga ini, tak ada masalah. Contoh yang ni you boleh manually adjust. Contoh yang ni nak letak kat sini pun boleh. Okay, so ini antara information yang ada. Okay, so untuk part list nothing much yang you all kena tahu, tapi apa yang saya suggest adalah objek ni kalau boleh every single part dia, for example yang ini, okay, contohnya satu item, sekejap yang ni saya hide dulu, visibility off. Okay, so contohnya yang satu item ni, step ni. So kalau boleh bila you buat dia punya part, make sure dekat iProperties you tulis information dia quite detail. Okay, summary ni title dia apa, nama company dia apa, project ataupun status dia apa, work in progress, yang ini already release ataupun still pending. Kalau boleh buat lengkap dekat sini. Check by siapa. For example, saya letak nama siapa-siapa.
Okay, Ali. Okay, so dekat sini saya just boleh tambah. Kalau you ada custom properties, you just pergi dekat atas ni ada custom tab, masukkan custom properties apa yang you nak masukkan. Kalau dia date ataupun number ataupun semua dekat sini. Okay, so itu information yang pertama waktu you nak buat you punya parts, and dia akan senangkan you punya kerja later on. Okay, make sure juga bila you buat material, you pilih the proper material, and waktu you nak kira mass, make sure juga dia punya density follow standard ataupun follow spec yang you dah guna. Density ni very important untuk kira dia punya mass. Kalau tak, sebab apa? Sebab ada setengah cases. Okay, kalau dalam ada setengah cases bila you dah ada assembly, okay, so selalunya engineering department ataupun selalunya dari site manufacturing, dia orang nak tahu, okay, mana center of gravity of this object. Okay, so dia orang nak tahu yang itu. So dekat sini bila dah ada assembly, you just boleh pergi dekat file juga, add properties, okay, physical. So dekat sini you just update je dulu, nanti you boleh nampak dia punya center of gravity dia adalah I punya value, yang ini punya value, IXZ nya, IXX, IXY, IYY pun ada dekat sini. Semua information dah ada dekat sini. So selalunya you all nak tahu XX, YY, ZZ, center of gravity. So density pun ini kena make sure properly set for the first. Okay, so itu berkenaan dengan bill of material. Bill of material kalau you betul-betul buat proper, nanti dia akan jadi totally cantik. Okay, yang kedua adalah saya nak terangkan untuk hari ni, saya nak terangkan berkenaan dengan kita punya title block. Okay, title block selalunya saya perasan you all akan facing very hard issue. Okay, saya nak suggest you untuk ikut step saya untuk buat your own title block. You just pergi dekat atas ni, okay, you pilih dulu title block yang look alike you punya company title block. Okay, so pergi new dulu. Okay, choose yang mana look alike. For example, kalau saya tengok dekat sini, use template ni dah look alike. Okay, ataupun yang ini dah look alike. Okay, depends lah. For example, kalau saya pilih yang ini, okay, so dekat sini bila saya pilih and saya nak tukar dia punya title block, semua dia akan ada dekat drawing resources. Okay, title block ada dekat sini, border dekat sini. So make sure dua ni delete dulu. Yang ini delete, yang ini pun delete. Okay, title block kalau you nak create your own, you just boleh right click, define new title block. Okay, so title block you nak lukis dekat mana-mana tak ada masalah, as long as nanti insert point dia betul, proper. So sini saya lukis satu. Okay, so saya buat satu line, saya just buat line je lah. Buat line sini. Buat line kat sini, 1, 2, and 3. For example. Okay, dekat sini saya nak letak logo, then saya just boleh tekan dekat bahagian atas ni untuk letak kita punya logo, company logo. Okay, tekan dekat bahagian dekat bahagian manage image. Tak ada delay sikit. Okay, so dekat sini saya just tekan image, saya tarik dekat sini. Okay, so choose kat mana location image yang saya simpan. For example, dekat sini saya just gunakan image yang ini. Then saya hit OK. So by default dia akan jadi besar sikit, then saya boleh resize dia ataupun saya boleh terus tukar dia punya, just tarik di tepi ni. Kena properly tekan dulu, then tarik. Okay, so kat sini dia ada dua. So yang bawah ni saya delete lah. So boleh masukkan information company, just tekan finish sketch. Okay, pasal yang nak setting ataupun nak gunakan yang dia punya fill ataupun nak buat teks dia yang proper, yang itu nanti mungkin kita akan bawa ke next topic ataupun next lesson untuk online lesson ni. Okay, untuk border pula saya nak create my own border, saya just buat satu new border. Okay, buat satu rectangle dekat sini. Okay, buat lagi satu rectangle dekat sini. Okay, and trim and delete rectangle ni. Okay, dekat sini saya buat normal text lah. Saya buat satu text very basic one. Okay, sistem Sendirian Berhad. Okay, so saya masukkan size dia, saya just tukar 5. Okay. Okay, kalau ada salah just boleh double click and tukar, make it dia kat tengah. Okay, so kat sini dah boleh adjust. Okay, so untuk dua ni bila dah settle, finish sketch juga, nama acad. Okay,
So dekat sheet ni, saya just masukkan, cara nak masukkan ni, you just right click, insert. Nanti dia masuk dekat sini. Yang ini right click, insert. Nanti dia akan masuk and dia akan repair balik you punya information ataupun you punya title block dia. Buat dekat sini je yang paling senang. And kalau objek ni dah betul ataupun title block ni dah betul, nak keep repeat guna, just tekan dekat save as template, copy as template. So saya masukkan ACAD 2. Okay, sekarang ni bila you create a new template, nanti dekat sini, dekat bahagian ENUS, dia akan ada ACAD 2 untuk kita repeat guna balik template yang kita dah ada tu. Okay, so sekarang saya nak pergi ke kita punya next session which is question and answer. Sekejap ya, saya baca go through dulu. Alright. Okay, so soalan yang pertama, one part is visible, will it appear in the part list? Alright, so kalau you nak buat part yang tu tak appear dekat part list, okay, so I strongly suggest buat dekat sini. Okay, contohnya saya tak nak ada satu item ni, saya tak nak dia. Okay, saya just boleh suppress dulu. Okay, so untuk suppress kita kena buat level of detail which is create new one, yang ini simplify. Okay, simplify. So untuk level of detail yang ini, saya nak suppress untuk objek yang ini. Okay, so then saya save. Kena save. Dia kena save baru dia akan nampak beza dia. Okay, ataupun sekejap saya tersalah sebab saya terbuang semua. So unsuppress dulu. So saya nak suppress, mungkin saya nak suppress a few. Okay, so tadi total dia 13. Okay, so kalau tiba-tiba ataupun sekarang saya suppress yang paling senang lah, handrail. Suppress dekat sini handrail ataupun dengan dia punya tapak dia. Suppress. Okay, make sure save dulu. Save. Okay, so nanti kita akan pilih dekat level of detail simplify. Okay, sekarang ni by default dia akan pergi dekat kita punya full data. Okay, kalau nak you kena tukar information ni jadikan bukan daripada full standard. Okay, so sekejap ni export, sorry. Yang ini export button. Sekejap. Dia dekat bahagian dia dekat parts. Saya double buka dulu. Okay, save. Yang ini saya buka dulu, saya buka master. Okay, so dekat sini, dekat bahagian sini and update dia. Okay, dia kena update, basically dia kena update dekat kita punya atas ni, dekat kita punya box untuk pilih structural dia, kita tukar daripada master level of detail pergi ke simplify punya. So dia kena tukar. Okay, tapi yang itu kalau yang itu okay, kalau yang itu kalau you still ada facing, better kita pergi dekat you punya project. Kita kena simplify dulu dekat level of detail tu. Nanti yang mana tadi siapa yang tanya tu? Kalau you ada still facing dekat situ, Hanan ya. Kalau you ada isu dekat situ, nanti do contact us, nanti kita akan remote and kita akan tunjuk macam mana cara nak buat dia. So itu step dia banyak, nanti kita kena start one by one hide dia dulu. Okay, is there any each step to can hold for maximum weight? Okay, so thanks Nabil. Okay, untuk kita kira load ataupun kita kira finite element, kita tak boleh buat dekat dalam BOM lah. Kita kena pergi dekat kita punya inventor itself. Okay, dia ada dua option, sama ada saya pergi buat dekat dalam environment stress analysis. Okay, ataupun yang kedua kita pergi install Nastran. Dekat dalam inventor also kita boleh gunakan Nastran FEA. For those yang go with product design manufacturing bundle, you all boleh access you punya Nastran in-cap dekat dalam you punya ni. Okay, how inventor going item goal 4 list balloon? Is this based on quantity or name of drawing? How item number in 4 list balloon? Based on quantity or name of drawing? Okay, so untuk numbering ataupun untuk dekat bahagian sini numbering item ni, okay, dia depends on kita punya part list dia ataupun dia depends on apa yang kita set
dekat kita punya BOM dalam assembly kita. Okay, for example saya check dekat sini. Okay, so dekat sini dia ada step front stair. So sekejap okay, nombor 3 dia akan refer tu kat sini. Nombor 3 handrail support pillar part list. Okay, and pergi dekat bahagian assembly kita punya BOM. Okay, so dia refer dekat kita punya item number BOM dekat sini. Okay, kalau you all plan untuk change, you boleh change dekat sini, boleh pindahkan and tukar dia punya numbering dekat sini. Update dia punya numbering. Okay, so ada setengah company yang saya pernah jumpa sebelum ni, diorang buat guna Excel dan diorang import Excel tu. Okay, diorang guna import diorang punya Excel tu. Okay, sebab diorang nak tukar numbering ni senang. Sebab diorang ada thousand of parts. Kalau macam yang ni setakat 6, you boleh tukar manual lah. Okay, tapi kalau you ada thousand of part, kalau cara paling senang you boleh gunakan Excel juga. Okay, so itu soalan. Okay, thanks Nabil. My question is related to safety audit. Sometimes they will require this information. Okay, yeah. So analyze how each step can hold maximum weight. Alright. Anything related to finite element analysis. Okay, this one is related to analysis. Okay, so for any FEA, you need to go with stress analysis, frame analysis, and also ataupun you boleh go with Nasran simulation. You kena buat study tu, sebab you kena study berapa banyak loads yang ada, berapa banyak constraint dia, gravity dia dekat mana, so you kena study dekat situ. Kita tak boleh nak buat dalam kita punya model directly. Okay, so cara dia nanti you just pergi dekat environment. Okay, so you just go to dekat IAM ni, just go to environment, click on stress analysis. Okay, so dalam stress analysis ni, okay, so sebab ada satu barang hilang. Okay, dalam stress analysis ni, okay, saya pergi dekat objek yang lain, saya buka satu. Okay, saya buka yang inilah. Okay, just assume yang ini dia punya one of object. So you just boleh pergi ke environment, stress analysis. Okay, dekat atas ni create study and go with all information. Okay, but refer to kita punya even kita punya study itself. Kalau you compare result bila you guna stress analysis dengan you compare result using Nasran, result using Nasran more approximate to actual result. Okay, yang ini dia punya perpuluhan akan lari banyak. Tapi kalau Nasran dia akan approximate to actual testing punya result. So better go with Nasran. Okay, so itu yang penting. Alright, so saya rasa itu sahaja daripada soalan. Okay, alright, so before I end this session, so I have one more poll untuk tanya. Okay, so you just boleh jawab. Kalau you rasa you are very satisfied with our lesson, online lesson, you just say yes or no. Okay, kalau you ada apa-apa nak bagi tahu, you just boleh raise kat chat again. Okay, ada lagi. Alright, thank you. Most welcome, Nick. Okay, so while waiting, everyone buat kita punya poll. So saya nak share dekat kita punya website. Kita ada bagi satu, this one kita panggil dia as a helpdesk, right? So helpdesk ni kita buat for all of our client. For example, you all ada issue related to software, related to features, BOM tak jadi pun you just boleh bagi tahu dekat sini. Okay, yang ini bukan pasal software installation saja. Untuk helpdesk kita directly very details, kita ada buat related to features features punya problem pun kita ada assist untuk customer. Okay, nanti you just pergi dekat acadsystem.com helpdesk, acad new helpdesk and just create case. So pergi kat continuous guest and masukkan information yang you ada dekat sini. And make sure bila you nak tanya pasal something, pasal related BOM ataupun pasal related features, make sure screenshot yang mana problem tu. Baru kita boleh study atau baru boleh kita tengok apa suggestion yang kita boleh bagi. Alright, so most of you, okay, so saya akan end kita punya poll. Okay, share result. Alright, thanks for yang bagi jawapan. Alright, so untuk this one for those yang tanya ni pun also, thanks.
Alright, so Nabil ada nak discuss apa-apa lagi? Alright, so untuk hari ni saya rasa itu saja daripada our side untuk free online lesson. Okay, don't forget to join kita punya lesson yang akan datang. Tomorrow ada Revit collaboration and next week kita ada banyak inventor. I believe all of you ada buat kita punya, ada join kita punya dekat kita punya website. Just go and register there. Alright, so saya rasa itu saja daripada saya. Thank you so much. Thanks for your time. Okay, bye-bye.